Nous saluons tous les frères et sœurs tunalamukia banduku bote na badada bamudunia yote mjima mujina la Bwana Yesu Kristo pour l'émission njoi wakati de l'observation de la parole ya kufuata neno na ndugu Frank. Nous sommes reconnaissants à Dieu Tukuna mshukuru Mungu pour ces émissions. njoi ima emission. Si Dieu le veut, Kama inampendeza nous Mungu entendrons également ce matin tutafuata tena ya asubuhi un service de guérison kazi ya matunzo Branham. na ndugu Branham. Puisse le Seigneur bénir tous les Sasa Bwana abariki bale bote beko nafushikia dans le monde, na taifa yake yote mulimwengu yote mzima, les fortifier dans la foi abape nguvu mwimani na batayarishe à la venue. mkuya kwa Bwana. Je lis Ninasoma une parole de l'Écriture andiko moya tirée de Romains 16, iko mwa Roma 16, wa Roma 16 verset 25. kuanzia kumstari yake 25. Roma 16 Du verset 25. kuanzia verset 25. Mais à celui qui a Lakini kwa la ule puissance ikuna uwezo nous affermir dans ya la foi kumishikamanisha mwimani selon ma proclamation du salut kufuatana na mahubiri yangu ya wokovu et la prédication de Jésus-Christ na mahubiri ya Yesu Kristo selon la révélation du mystère kufuatana na ufunulo était gardé ili secret ilichungwe na kufichwa dans l'éternité, siri milele. mais qui a Lakini été maintenant hapa sasa annoncé banaitangaza par les écrits na niene kuandika kupitia maandiko prophétiques selon ya manabii kufuatana na gizo ya Mungu wa milele kwa mataifa yote ya kipagano l'obéissance de njuu izale kuti imani kwa ye seul Dieu sage peke yake, Mungu wa hekima, toute l'éternité. utukufu kwake milele yote kupitia Yesu Kristo. Amen. Amina. S'il te plaît, frère. Kamera kupendeza ndugu Frank. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Banduku na badada katika nous Bwana, devons tous relire shebote tunapashi tena kusomunula la parole. hii andiko Et peut-être 2 ou 3 fois, kuisomulula mara 2 au 3 nous rendre compte njuu tu elewe de ce qui se passe à notre époque. ile kunafanika mwi wakati yetu, Le grand mystère ya kwamba ile siri kubwa ile Mungu à son achèvement ile Mungu kunamaliza en notre temps ndani ya Kristo mwi wakati yetu était resté caché ili kwaka ine kufichwa toute éternité, milele yote, mais lakini qui nous a été révélé bari tufunuliayo par grâce. kwa neema. Nous vivons effectivement Tukunaishi hakika dans une période très particulière, wakati ya upekee sana, vraiment dire, na tunaweza kusema c'est le dernier message njoo ujumbe ya mwisho d'Église du Dieu kukanisa ya Mungu mzima avant le retour. mbele ya kurudia kwa Yesu Kristo. Nous avons reçu de très nombreuses salutations de tous les Tulipokea masalamu ya mingi kutokea mataifa ya mingi na malugha yote ya ku Autriche, ya ku Swiss na ya ku Mer Baltique, mafashi yote tunapokea mayambo transmettons simplement tous na tunimipa ile mayambo les peuples, langues et mbote mataifa yote malugha mainchi yote. entendu dire Tulishikia que unasema ce mystère, hii siri ya Mungu l'ensemble du plan de rédemption, ni kusema mapu yote ya wokovu, salut de notre mapu yote ya ukombozi, mapo arrive
ya wokovu ya Mungu wetu inafika kumwisho, tunaweza sasa na kushiriki kuile. Tusome tena maandiko mengine mu Biblia. Ile inapasha kutupa imani, kankamisha imani na bifanyike paka vile bote ba muamini Mungu na bayo wasema aina sauti ya bantu ile tukunatangaza, lakini ni neno takatifu ya Mungu kama nakupendeza. Tunasoma mu Romains 1 verset 1 na 2. Roma sura kwanza mstari kwanza na pili. Mie Paulo, serviteur du Christ Jésus, mtumishi wa Kristo Yesu, militwe kwa mpembeni kwa mwito, njoni kwa mtume, njoni tangaze ujumbe ya wokovu ya Mungu ile balitanguraka kuilaka kumwanzo wa Mungu kupitia banabii yake mu maandiko takatifu. Kwa Bwana mashukuru. Banduku na badada, aina kiburi kusema ile mambo leo. Mie ndugu Frank, mtumishi wa Yesu Kristo, miliitwa kui kazi mule 2 mwezi ya 4 mu 1962 njoo ni ubiri nipeleke hii ujumbe ya wokovu kwa mataifa yote na nitangaze ile Mungu alihakikisha mu maandiko takatifu kupitia manabii na mwagano jipya kupitia bamitume. Banduku na badada, nous ne proclamons pas la parole des hommes. Atubiri masauti ya bantu. Tukuna ubiri neno takatifu ya milele ya Mungu. Na ule bya kweli ni mwenye kuzari kwa kipya njua tumaini la ai na alipokea bujima bwa Mungu, bujima bwa milele, bujima bupya atapokea na atechika ile Mungu ekunetonesha kwa neno lake hapa sasa. Tuendelee kusoma. Tunasoma 1 Thessaloniciens 2 verset 13. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 2 verset 13. Jo kwa maana atuchoke kumpikia Mungu aksanti vile kisha mwe kupokea sauti ya Mungu ile tulimitangazia muriichika haina sawa sauti ya bantu, lakini paka vile kiko bya kweli sauti ya Mungu ile hapa sasa inonesha nguvu yayo ndani yenu tangia mwei muriamini. Bwana wetu asifiwe. Vile sauti ya Mungu ikuna jifunula, ikuna jionesha, ikuna ritondola yo yenyewe, asemi kuna uwezo ndani yetu na inakuwa maisha bya kweli ndani yetu. Shabale tunamini ile atubakirie kuisema bule mkinwa, lakini tunayamini na roho na vile neno bali tufunuliayo kwa Roho Mtakatifu. Na banduku na badada, paka vile tulisoma ye ujumbe ya wokovu ya Mungu na pashi kuhubiriwa kwa mataifa yote
témoignage, et cela est sawa dans ushuda Matthieu 24, na ile yenye kuandika mu Matthieu au verset 24 14, verset 14, afin que personne njo kushikwe muntu n'ait d'excuse. akwena pakulandia. Dieu a fait en sorte Mungu alifanya munamuna par les retransmissions kupitia hii mabanda hii kunapita oui, sauti ya Mungu la takatifu, rédemption ni kusema mapu yote ya wokovu cachée ile ilikuwa keni kufichwa milele yote, a été révélée sasa en Jésus-Christ, ilifunuliwa ndani ya Yesu Kristo, éclairée à nouveau en ce temps. na balitakatisha tena mwii wakati kwa neno la Mungu. À la connaissance Sasa hapa du peuple de Dieu, baitangazie kutaifa ya Mungu yote ifahamu, en ayant une part personnelle. juu kila muntu akuye na mpango ya yekubamba. Nous venons Na misi mukumbuke ile tunatokea mkusoma la kusema parole se révèle ni neno efficace. ikunajonesha kunonesha uwezo yayo ndani yetu, Puisse-t-il en être ainsi? na bifikie bitufikie shebote La vile parole ne juu retourne hii pas neno ishilurie bule pashu kutenda kwa Mungu bila kutumika, lakini ipate kufanya kinyewe ambayo baliitumia en ce temps, mwi wakati, savoir tukiwa kwamba ni kuita l'Église kanisa harusi à sortir, kutoka à être purifiée isafishwe muneno, de la vérité, neno la kweli, afin de pouvoir njuu rencontrer le Seigneur pate kupatana na Bwana en étant sanctifié. bene kutakaswa. D'autres passages, Tusome tena maandiko mengine, nous lisons tuko nasoma de 1 Timothée, mu Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 1 3. Timothée, chapitre 1, 1 Timothée 1 verset 3. verset 3. Lors de mon départ pour la Macédoine, Wakati miraza kwenda ku Macedoine, nilikuonesha nikuomba ubakie ukawie kwa Efeso, afin que tu ordonnes njuu uoneshe bantu bengine pas présenter des enseignements étrangers. bashubiri ile mahubiri yote ya kigeni. C'est exactement Hii ma tâche. na mimi njo kazi yangu, njo bushito yangu, Laissez passer, nishache kintu takimwa kupita, que cela ne soit écrit dans la isipokuwa parole. ikuwe ni kuandika ndani ya neno la Mungu. Mais le monde religieux Sasa hii ulimwengu wa kidini d'enseignement inayala na mamafundisho ya qui ne kigeni, se trouve pas ile mamafundisho dans la Bible. hautaipata mbiblia. Et Paul Na Paulo voulait que Timothée alipenda Timote et ses collaborateurs na bale barianza kutumika nabo bakeshe kushikuye mafundisho hata moya ya kigeni, kushikuye mafundisho hata moya ya kigeni ya bongo ingie na bayubiri dans l'église, mkanisa, mais que tout lakini byote en accord bikuwe biene kuambatana la parole na neno la unabii, et apostolique, neno la mitume na wanabii. Ni kusema ont annoncé ile banduku yetu baritangazaka au début. kumwanzo. Et c'est pourquoi, Sasa njo kwa maana dans notre temps, mwi wakati yetu nous revenons tukunaluria original. kuneno la kumwanzo, Enseignements originaux kumafundisho ya kumwanzo ont été annoncés ile baliitangazaka kumwanzo kwa bamitume bo benyewe, et nous n'admettons absolument aucun enseignement na étranger. atushike mafundisho hata moya ya kigeni. La grâce Mungu afanye neema kwa bote bakuwe na heshima pour sa parole. kwa nenju ya neno lake. Nous lisons Tukutena nasoma dans 2 Pierre, mu chapitre 2, Petro wa pili sura ya pili mstari ya kwanza, 2 Pierre, le deuxième chapitre. chapitre yake ya pili mstari ya kwanza. Il est vrai qu'il s'est
élevé parmi le peuple. Ni hakika katikati ya bantu kulikuwa banami babongo balilamukaka. Comme il y aura parmi vous Njo paka vile katikati yenu de faux enseignants patakuya bamwalimu babongo qui introduiront bale secrètement batengisha des hérésies. Bupumbafu bwa mingi mbukulukulu katikati yenu bale batamukatala na Bwana ularibakombola na baterikokotia uharibifu kwa ghafula. Hii nayo ni andiko ya uwezo kabisa, ile kuna upana mnene sana ile Mungu alituweza kutukaburia. Inafai tuiseme mara mbili au tatu paka vile Muisraeli mulamukaka banabi babongo bale baripotesha bantu. Turiangalia jo mambo mwemoe turione ilifikia kanisa tangia ilianza ya mwagano jipya. Tukumbuke barua ya kwanza mu Apocalypse, Ufunuo sura ya 2, yenye kuandika ulipima bale balianza kulita sema ni bamitume bo balisema bali batuma, lakini ulibavumbula sema ni babongo, na yote ile balituandikia muile mabarua 7 balitumia makanisa. Yulu ya mafundisho ya Balaam na biote bile bilianza kufanika ya Jezabel ula alionekana sawa na yeye nabii. Mafundisho ya Balaam biote barituandikia biku Ufunuo sura ya 2 na 3 ile ilikuwa inesha kuingia mkanisa ya kumwanzo, lakini niache niweke mkazo pa hii mambo ya mafundisho ya byakweli ya bamitume tulibakia nayo, na tunampikia Bwana Mungu akisante. Ula anapenda kuamini kile Balaam alisema au kile fulani anasemaka aifanye. She tunamini Mungu na neno la Mungu yenyewe. Sasa ndamisi banduku na badada bapendwa, mushibebe imambo na michezo, lakini muibebe muichunge mioyo yenu na mkweba kushukuru ya kwamba Bwana Mungu vila alituma mui wakati yetu muntu mkubwa wa Mungu ule ashikututangazie bila Athanase au bile baba fulani au doktor fulani wa mkanisa alitangaza, lakini alituletea neno safi takatifu ya Mungu paka vile bamitume na banabii balitangazaka. Na kusi tunasoma mkitabu ya Jacques 5, Jacques 5 verset 19 na 20. Mes frères, bandugu yangu, si quelqu'un parmi vous kama kuku muntu katikati yenu s'est égaré loin de la vérité, alienda mbali na kweli, que quelqu'un l'amène na kuku mwingine anamulurisha anamujua tubu. Verset 20 ayuwe hivi, ule anapeleka mtenda zambi anatubu, sema anakola nafsi yake kulufu na atafunika mazambi ya mingi. Hii sauti nayo tunapashi kusema
Cela fait partie de ma prédication. Hii ni mahubiri yangu. Pas celui Ni shukumu qui s'est égaré. ularipotea. Mais je voudrais au nom Sasa milipenda mujina Jésus-Christ la Yesu Kristo que tous ceux bale bote qui ont introduit baringisha faux enseignements, mafundisho ya bongo car balurie nous avons pu le constater dans le njuu texte tuliona biblique. muimandiko Les faux enseignements mafundisho ya bongo ikunapeleka kulufu spirituel. ya kiroho. Seul ce qui vient de Dieu Ni paka ile inatokea kwa Mungu à la vie. njoo inapelekaka kubujima. Et c'est pourquoi notre Seigneur Njoo kwa maana Bwana wetu les alisemaka paroles ima que sauti vous adresse niko nimeonesha sont esprit ni roho et vie. na bujima. Encore une fois, et je Mara le nyingine dis tena minaisema sans de la part de Dieu, niko niisema kwa upande ya Mungu de Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristo. tous les frères Banduku bote qui se sont égarés, bale balipotea balitoka munjia mal compris, na balishikia mubaya a dit, ili nduku Branham alisemaka et qui ont égaré les gens, na balipotesha bantu bengine doivent revenir tous banapashi bote kuluria en ce dernier moment na avant hakika le retour, mwii wakati ya mwisho mbele ya kurudia kwa Yesu Kristo se laisser bajachirie soumettre et corriger, kunyoloshwa na bashuke chini ya mkono wa uwezo ya Mungu. revenir ainsi, Balurie sasa kwa Bwana car pour Dieu, njuu kwa Mungu kile kitadumu ni paka kila alisema promis. na kila rilaka Nous lisons na kusi. dans Actes des Apôtres chapitre Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 3 21. verset 20 na 21. Matendo ya Mitume sura ya 3 Et 21. acte 3 20 na Le 21. verset 20. Unasoma mstari ya 20. Afin que des temps Njuu mawakati de rafraîchissement viennent de la face ya kulurishwa iluri ikuye kutokea kwa Bwana na atume désignée pour Yesu ule alikuwa shakumitayarishia sawa mupakaliwa tukunongolea temps du rafraîchissement. wakati ya kulurishwa La revitalisation par l'Esprit. Et Dieu a fait en sorte kupata nguvu kupitia Roho Mtakatifu, na Mungu alifanya munamuna tupate kulurishwa par l'Esprit Saint juu Roho Mtakatifu tombera itashuka ni paka mkunji ya bale balikombolewa kwa damu njo bale itashukia tel que l'Église a commencé paka vile kanisa ilianzaka lorsque ceux qui avaient reçu et accepté la bale rédemption se sont balichikaka na balipokeaka ukombozi balikusanyika fashi moya njuu baonjo malaka baishi baonje malako ile Mungu alibalakaka kisha ufufuko yake restés à aliboneshaga, anasema mubakie ku Yerusalema ce que vous soyez mpaka na pale mutavikwa puissance. na uwezo ya juu, Ainsi, ceux na njo pale qui avaient bale accepté balichikaka Yesu Kristo le ressuscité, sawa ule lui qui nous a alifufuka, la rédemption par la croix, ule alitupa ukombozi kwa msalaba ya Golgota kwa damu yake takatifu, et qui était maintenant avec les siens après sa résurrection, na alikuwa na baki kisha ufufuko, de ne pas na aliboneshaka s'éloigner de Jérusalem, bashende mbali na Yerusalema, expérimenter la puissance lakini bangoje baonje uwezo ya Roho Mtakatifu. et frères et sœurs. Na banduku na badada, Laissez-moi le dire tout de suite. niache niiseme hapa sasa, Pas seulement les 120 haikukwebule bale bantu 120 terres dans la chambre haute bale balikuwa mwile chumba yu siku ya Pentecote, ont vécu l'effusion du Saint-Esprit na bale balionja Roho Mtakatifu, lakini na bale 3000 pour rejoindre
nabo balikuwa kuongezekea hapo siku ya Pentecote, nous en sommes reconnaissants. na kwa ile tukuna shukuru Seulement un début. Mungu ashifanyake bule mwanzo. Mungu anaendeleshaka kazi na njoo ile ikunafanika na mwi wakati yetu. A pris un nouveau Mungu départ. alianza, Il a envoyé son serviteur et prophète. alituma mtumishi wake na nabii ulalakaka, Nous a appelés à sortir de toute alituita kutoka mafundisho yote ya bongo communauté ile kumu madini chrétienne ile bengo naita sema ya Kikristo, à mener na alitulurisha la parole kuneno. afin que maintenant, Njua pa sasa rafraîchissement, wakati ya, le temps de la ya kulurishwa ya, revitalisation, ya kupata nguvu une effusion de l'esprit kwa uwezo ya Roho Mtakatifu mbele ya kunyakuliwa ipate kufanika. Bwana wetu na mkombozi mpakaliwa nous oint anapenda kutujaza sawa batoto yake. le Rédempteur, Ye mkombozi les rachetés, she balarikombola, le oint, ye mupakaliwa les oint. na she bapakaliwa na Roho C'est ainsi njuu jo vile nyene kuandika. et sœurs, Banduku na badada, nous allons bientôt faire bado kidoko tutaonja d'une manière formidable. tutaonja onju na Mungu ya kushangaisha. 21. Tukunasoma kwa verse yake 21 makumi mbili na moja. Lui, cependant, que Yeah. le ciel doit recevoir Anapashi kubakia mbingu rétablissement mpaka na wakati ya kulurishwa kwa biote à vile Mungu alitangulia kutangaza kupitia kinwa prophète kya batumishi yake banabii anciens. tangia manyakati ya zamani. Remerciez soit le Seigneur, Kwa Bwana wetu akisanti tout simplement partie hii du fait que notre Rédempteur ni attend dans le ciel que sur terre hii ni kazi ile Bwana kunafanya ekunongolea kumbingu dans son njuu bibi yake harusi pa dunia alurishwe mu hali ya kumwanzo. expériences, Bote bafanye maonjo na Mungu ya kiroho que tous vivent na bote baonjwe kubadilika kwa bya kweli, bote bazalikwe chipya mara ya pili bya kweli, un renouvellement, bote bafanike upya, baptême bote baonje bapate ubatizo wa Roho Mtakatifu avec le Saint-Esprit. na bote batiwe muhuri ya Roho Mtakatifu. Le Seigneur attend que vienne le temps où Bwana ekunongolea ile wakati dans l'église ifanike tena mkanisa, et nous sommes reconnaissants na tukuna mshukuru maintenant vile hapa sasa période, tunafika mwe wakati nous ne nous contentons mule atufurahie tu bule kusoma promesses, malako yake et na kusema hapo les prêcher. na kuihubiri, Nous sommes lakini dans l'attente mule tukunongojea de ce qui a été kusema ibi biote mbalila kaka biku na timizwa chez nous. ndani yetu. Déjà, remercier le Seigneur Tunaweza deja kumpitia Bwana asante que vile il fera en sorte que tout aille bien, atafanya munamuna bintu byote que tout soit bifanike mzuri juu mkuluria kwake bibi harusi wake atakuwa washutaka washukikunjo, nous en sommes reconnaissants. na tukuna mshukuru C'est pour cela juu que le dernier message, njo kinyewe hii ujumbe ya mwisho baliitangazia tous les peuples ni njuu mataifa yote na malugha yote élus, bateule appelés baitwe et préparés pour le jour kutoka na batayarishwe njuu ya ile siku ya utukufu ya kuluria kwa Yesu Kristo du Seigneur. Bwana wetu. S'il te plaît. Nakusihi Nous lisons encore le verset tukunasoma verse yake tena 11 ya Matthieu 17. Matthieu 17, Matthieu 17 verset 11. verse yake 11. Il leur répondit, Akawajibu, Eliya atatangulia kuya cependant, et rétablira tout. na atalurisha kabintu byote. Amen.
Amina. Nous avons ici la promesse Hapa tuko na malako que Dieu avait déjà fait kusema Mungu alikuwa anaisha kuifanya tangia mwagano la kale mu kitabu ya Malaki les 2 derniers versets. mwi maversi 2 ya mwisho, Confirme na anahakikisha hapa tena. prophète Élie Sema nabii Elia avait pour tâche kazi yake ilikuwa ni convoquer le peuple de Dieu. kuita taifa ya Mungu, Puis, alors, na kisha ils étaient sur le mont Carmel. wakati walikuwa pa kilima cha Carmel Adressé à la foule. alionesha nkonji Jusqu'à quand voiterez-vous itafika na mwakati kani mutaanza kuyumba mangambo yote mbili Seigneur kama Bwana Dieu, yenjo Mungu, suivez-le. mumufuate. Vous connaissez tous Munayua mwebote banduku na badada les Écritures. imanziko takatifu Il en a de même pour frère Branham. njo paka vile na ndugu Branham Envoyé comme le prophète. ule alitumwa sawa nabii ule balitangurika kulaka, Et on peut vraiment se demander na tunaweza kujiuliza combien de temps ni wakati tena ngapi, wakati ngapi tena, wakati inafika ya mambo kuyumba huku na huku, de savoir. lakini kuyua C'est vrai, sema paka vile nyakika le temps Mungu arilaka wakati ya kulurishwa, qu'il a fait paka vile hakika alifanya ile malako sera remis kusema biote en place. bitalurishwa pa mafashi yabyo. C'est pourtant la promesse de Dieu. Hii ni malako ya Mungu, Venons de lire. hii tunatokea mkusoma. Pouvons-nous passer Eske tunaweza kuikangala hii? Hapana, encore non. mara ingine tena hapana. La parole Neno part. inatusumburisha banduku na badada. Allons maintenant assister Sasa au service. tutafuata kazi ya matunzo. Frère Branham Ndugu Branham m'a apporté un message ashukwe bule kwa akubiri ujumbe. tellement béni par Dieu. Mungu alimubariki sana, A également pu assister à de nombreuses guérisons. na aliona matunzo ya mingi, ile bagonjwa balianza kutunzwa. Paradis Ile Bwana wetu alisemaka réalisé, ilitimizwa, c'est vraiment réalisé. ilifanikaka. Les œuvres que Hii j'ai faites, matendo ni unafanya les ferai. na mwe muteifanya vile vile, Nous sommes reconnaissants au na Seigneur tukorekonesa kwa Bwana que la confirmation vile de la kuhakikisha parole kwa neno ait eu lieu. unafanika. Et frères et sœurs, Bandugu na badada, lorsque frère Branham wakati ndugu Branham mentionne la lumière surnaturelle eko nasema yule mwangaza ya kimungu venue sur une personne ile dans iliendea mtu mmoja wakati ya kuombea bagonjwa. rappelez-vous que Mukumbuke ya kwamba Mungu surnaturelle ni wakushangaisha, ni wa kimungu, ana hapa dunia une lumière surnaturelle na anaweza weka mwangaza ya kimungu. avec le peuple d'Israël. Alikuwa na taifa Israel Exode 13, kufuatana na Ufunuo les 13:13, ile maversi 2 ya kumwisho. dans la colonne de nuée, Muyua ilikuwa ni nguso ya wingu, bushiku ilikuwa ni nguso ya moto, a éclairé le chemin na alianza kuangaza njia ya taifa ya Mungu surnaturel munamuna ya kimungu, kwa mwangaza ya kimungu. et lorsque Paul Na wakati ile Paulo de mu Matendo ya Mitume 9 unasema midi asema midi sur le chemin de Damas, munjia Damasiki il a vu une lumière aliona mwangaza ya kimungu surnaturelle. ilimonekania mbele yake. Vous connaissez tous Mwebote munayua hii mambo son de Saul ya kugeuka kwa Saulo, est devenu ule Paul. balianza kuita Paulo. Si vous allez ensuite Sasa kama tena munaenda l'apôtre chapitre mu Matendo ya Mitume sura 12, a été assassiné, Jacques balimuua, a été mis en prison Pierre balimufunga de chaînes miololo, et soudain na pale
À minuit, mkatikati ya bushiku, lumière surnaturelle mwangaza ya kimungu vint et ilikuya l'ange du Seigneur na malaika wa Bwana entré aliingia et Pierre a mwile été chumba, libéré de ses chaînes. na Petro milango miyololo yote ilimwanguka kumikulu na milango yote ya gereza ilipomoka, ilifunguka na balimtosha inji. Banduku na badada, Yesu Kristo eku yule ule, eku sawa sawa, na alisema milikuya umumu dunia sawa mwangaza juu yeyote ule unenifuata ashitembee mugiza, lakini akuwe na nuru ya bujima. Mungu alihakikisha ujumbe na matunzo bamingi, maelfu na maelfu bari ionja mu miaka kadiri 30, na kwa neema na mimi niko katikati yabo. Mungu amibariki hapa sasa, mufuate na utaratibu, muamini na mpiche Bwana kisante juu na mwe vile vile na mwe munatunzwa, yote inafika matunzo na ukovu, usama na kutoka mbutumo, ukombozi yene kwenea kusema mumwili munafsi na muro barisha kuitimiza kashe bote pa musalaba ya Golgota. Mungu amibariki bagonjwa bote batunzwe, bakupotea bote bokoke, na bafungwa bote bakwe huru. Mubarikiwe mujina takatifu ya Yesu. Munaona Mungu ni mwaminifu, na kama mimi nijachiria mikono Roho Mtakatifu, munamuna ye anyongoze muyote. Munaona aina mikumbi ni ye sasa. Eske njoo dada, eske atufamiane we na mie, lakini Mungu anayo udada, ananiwa mimi shimuywe, ashiniwe udada, lakini Mungu anetuyashe bote mbili. Ye udada iko na mambo ile anafuata hapo, mimi sitaweza kuyua hii mwanamke anatafuta, pengine ni fedha anatafuta, pengine mjamaa yake, mishiwe. Mimi naweza kusema dada, haleluya, Mungu anakutunza. Mimi naweza kusema haleluya, ukumgonjwa, haleluya, sasa hapo utatunzwa. Mimi naweza kusema sasa, kama niamini ile inaweza kufika juu alikuya msincerite yote, lakini ekunongolea na yeye mambo moja. Sasa kama Mungu yeye anasema kupitia mimi, paka vile Bwana alimsumbusha kule mwanamke ukishima, na vile banesha uandika mu Jean 4, au vile alifanya na Filipa na Nathanael, au vile alifanya na Petro pala alipatana na bumala ya kwanza, asema balikuwa ni banani, balikuwa wapi? Kama Bwana anakonesha mambo moya muyako maisha, mahitaji ile kunayo, ile ulikuwa nayo, au mahitaji ile kunatafuta pa sasa, pale utayua kama ni bya kweli au hapana. Na kama Mungu anayua ile ilikuyaka, ni usema nayua ile kunafanika na ile itafata. Sasa jo vile kumbitombe, oh Bwana, mujina la Yesu Kristu mwana wa Mungu, mini jachiria kwako, oh Bwana, unibambe miote, mawazo yangu, roho yangu, biote bile niko na biote biku ndani yangu, uichike. Oh, hii ni chombo dhaifu ile ulibeba. Minalamusha macho yangu kwako, na minakomba ukwe nasi na bariki munamuna ya kushangaisha, safisha na takasa bantu bote na kwa nasi juu uneficha
caché aux sages intelligents. kubenye kima na bakiri uneifunula kubatoto kiloko bayue ya kwamba leo wewe ku Yesu Kristo no kusawasawa bayua kwamba kuku mafuta ku Galata na leo wewe njo munganga. Eske bote banaweza kuwa na makarti ya maombi au abana nayo, lakini bote batunzwe bo baamini tu na bayua sema wei kukunaonekana yule katika ndani ya mtumishi wako, uifanye yote ile mujina la Yesu Kristo. Amina. Na misi mukwe maombi na mujina la Yesu, nafsi yote neishika mkontroli yake. Mishikuyuwe kama Roho Mtakatifu anenyonesha mambo moya ile unayasa nshwezi kuyu eskuteichika. Unaona inafaa ikuwe ya kutukia kwa Mungu au inatukia kwa Mungu au ni kwa shetani. Juu mimi shikuyuwe juu haiwezekani. Kama unaweza sema ni shetani, shetani atakulipa, lakini kama unaweza sema ni Mungu, Mungu naye atakulipa. Vile unaiwaza, vile unaichika, juu vile bitakufikia. Mwile wakati Nathanaeli alisemaka wako Kristo mwana wa Mungu mzima, na alisema barikiwe, utaona na mtaona bintu bikubwa kupita. Bandishi bari muitaka banasema kuna Beelzebul, nikusema kuna mampepo, kuna lakwisha. Sasa leo mnawazia biko wapi? Sasa Philip na Nathanaeli na bobe kuwapi leo? Sasa kama Mungu ananyonesha kilo kuna kila kungaisha, eske mbote mutamini mu makutano yote na huko mimbali Roho Mtakatifu eko hapa. Huyu data eko nangaika na nervosite, inafai nyumbe njua ile eko nateswa na nervosite ile kuna bamba biote sans na kichwa, unawazia sa utalukula majimu, shetani kuna kulanda paka vile ba mingi be unawazia mwe bote bale mungu nervol, mwe bote bale mungu nangaika mushimame bangapi bana mimi. Sasa munasema ndugu Branham, hii unatokea ni kuiwaza tu, tuangalie mbele kama ni kuwaza au kama ni ufunuo. Bwana ataonesha tena bingine. Ndio minaona unatenka na uniacha au na umwimukini, unatokea kumuji mwa mnene ya Shateguna. Ibya kweli, eske unamini sema Mungu anayo au nani? Njina yako ni Cleo, na wewe ku Madame Cleo Dugen. Dugen njo njina yako ya famille, na mimi namuona ndugu yako eko mu centre mwa guérison anekala ku Teknoville mwe bote mbili munatunzwa mujina la Yesu Kristo. Eske unaamini kwamba roho ya Mungu iko hapa njoo kufunula biote hivi? Sa vile munaamini njoo ile temefikia. Eske muna imani, muna makutano, munaamini na mwe muamini Mungu. Hii Roho Mtakatifu mwa moyo huyu alianza kutenda mwa masiku ya Yesu Kristo, ekuna tumika unatenda leo vile vile. Mombe na atufamiani uwe na minimala kwanza tunapatana, lakini Mungu anetuyashe bote mbili. Kama Mungu ananifununi mambo yako nini, ananyonesha sawa mtumishi wake kinyori fuata hapa, lakini mimi nilizalikuwa na zawadi na maisha yangu yote nilianza kuona maonyo. Na wewe unateswa na wewe na nervosite, una mambo tena ya mkongo kama ile, njo vile tenkesha mkono yako na ile mateso maumivu ya mkongo yako
ili kufanya unakuwa nervous. Njina yako ni Madam Wells, unatokea kwa Cleveland. Luria kwako unatunzwa kwa uwezo ya Mungu mujina la Yesu Kristo. Kuya dada, eske unaamini na roho yako yote? Eske unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunyonyesha ile na kuangaisha? Unaamini ya kwamba ni roho ya Kristo? Ulianguka na uliumizwa kuribeka, ulipenda nyombe njua ile, hauna umuhimu kini, hauna muifashi, unatokea Misuri, unaweza kuloria kwako, unatunzwa kwa uwezo ya Mungu mujina la Yesu Kristo. Mungu anabakia Mungu. Dada, mwene kuikala pale kule kumwisho ya hii mstari ya unaomba, una malaria ya roho, unaamini ya kwamba Yesu Kristo anakutunza? Yesu unamwamini wewe pale ule nyangalia hapa sasa? Yesu unaamini ya kwamba Mungu atakutunza? Kama unaweza kuamini umwichike, unaweza kuluria kwako mwafya njema. Wewe dada ule kupale, Yesu unaamini ya kwamba Mungu atakutunza? Una malaria ya stoma, Yesu Kristo anakutunza. Yesu una karte au una ile karte? Uhitaji karte, Mungu anaisha kutunza. Anagusana, anagusa ule kwani mkubwa kwa imani, anamgusa Yesu Kristo mwana wa Mungu, na yeye kuna buluma juu yetu. Mimi naomba makutano yote mbamini ile maandiko takatifu inasema roho ya Mungu iko hapa, mshikwe na shaka, muamini Mungu. Dada, na wewe atufahamiani kama ni vya kweli, na msha mkono yako. Wakati Mungu atanifunua, atanionyesha kile kikuna kuangaisha, utamini. Sema ni nabii wa Mungu na mtumishi wake. Unaamini ya kwamba ni roho ya Mungu katika cha mimi na mwanamke pekunu mwangaza hii katikati yetu shebawiri? Eske mnaona ile mwangaza, ile nuru ile kunenda kwa yule mwanamke? Ashikwe juu yake, alikuwa juu ya mwingine, na njoo kutakatisha ni juu ya binti yake ule alikomesha, na ule binti anapa eko naishi ku Georgie, na yeye ku nerveuse na ashisema ke mzuri. Niku naona kimvuri yule yake ni mtenda Zambia. Aya amini, ndivyo Bwana anasema. Eske unechika ya kwamba anatunzwa na anaokolewa mujina la Yesu Kristo? Uyamini? Eske unaamini dada? Eske unaamini Mungu anaweza kunyonyesha mambo yako na kunyonyesha wewe uko hapa? Chunga kile kukundu mtu moya anagusa Bwana na imani. Huyu nduku mune kukomea mune kukala pale, kuna mambo mkulu bari pashi kukopere, hauna na karte, na kumune kukala pale uriomba na uriamini, na Bwana anakusumburisha pa sasa. Malaika wa Bwana kumpembeni yako, hamini ya kwamba unatunzwa kwa uwezo ya Mungu mujina la Yesu. Unagusa kwani mkubwa ule kuna shikilia na kabuluma ule anashikia kama maumivu. Ushikwe na shaka, huyu mtu aligusa nini? Ilikuwa nini? Aliomba na aliamini, na miliona sema mambo moyo unafanyika, na ana na karte, ana taku mimbali, ana ta mustari wa kuombea, lakini aliamini. Malaika wa Bwana alienda pale, nuru ilikuwa pale, mwangaza ilikuwa pale, na ba doktor bali tafuta kopere mkulu yake. Amini na roho yako yote, hauhitaji kopere. Eske mnaamini mwebote ya kwamba Mungu eko hapa? Eko hapa murkiro. Yeye ni Mungu na yeye anabakia Mungu, na anabakia Mungu eko sawa sawa na hapa leo.
ekupaka sawasawa. Eske njole dada ule mina pashikombea kama Mungu ananyonesha mambo kumu yako maisha, eske utamwamini? Ukuna boka, ukunashikia boka ya kanser njuu barikopere rijiba. Sasa kuna washikia boka kusema ile kanser tena ishilurie kama ni bya kweli la mwisha mkono yako njuu bantu bote baone. Kuku mafuta kugalati mungange kwapa hauhitaji bakopere tena, unatunzwa kwa uwezo ya Mungu. Mungu alioperaka mbustani Edeni wakati alimutosha Eve ndani ya Adamu. We hauhitaji bakopere, tembea na imani, unatunzwa kwa uwezo ya Mungu mujina takatifu ya Yesu. Minashikia kuku muntu moya mumakutano kuna wazia sema ni unasoma mawazo kama ananyonesha ni nani, mite mionesha ule muntu, mite mionesha hii. Kuku muntu mwene kuikala pale na tuberculose eko kiana, eske kuna karte? Hapana, lakini uko na tuberculose. Munganga mkubwa eko karibu na we, unduku unamgusa kuwani mkubwa, lamuka na mpike Mungu akisanti, unatunzwa na tuberculose yako kwa uwezo ya Mungu mujina la Yesu. We muntu akuya hapa, we kuya weka mkono yako muyangu kamera kupendeza. Wakati Mungu atinyonesha ni nini kuna kuangaisha, utamini ya kwamba Yesu Kristo ekusawasawa na ekwapa. Ukuna malaria asthma na inakutoka mshikuangalie shiki, kama unamini kwamba malaria yako ya roho na we inenda na we unatunzwa na wewe kuna wewe na asthma, usikwe na shaka, lakini amini. Eske unaamini na roho yenu, na wewe amini na roho yako yote, hauhitaji bakopere, na wewe unatunzwa vile vile. Unaweza kwenda kulia chakula yako magharibi, unatunzwa. Imani ya vile kwa na wewe unaweza kutunzwa, kusema hii mambo balisha kuifanyaka zamani, na wao uhitaji bakopere ile tumeur yako bala kutosha, unatunzwa. Eske unaamini? Asema maumivu mkongo wako inaisha, wende furahi. Eske mbote munaamini hapa sasa? Eske mbote mnashikia furaha ya kwamba Yesu Kristo yakunejitukuza muwezo yote katikati yetu? Paka sawa yule mwende mshukuru Bwana, anesha kuifanya, munesha kutunzwa. Bangapi banamini? Mweboto makutano. Eske kugalati kukudawa, eske mungange kwako, eske ule mungange kwapa, yenjo munganga mkubwa, ekwapa, eku karibu na wewe kwapa huku kumbele, wewe kupapa parankar, wewe mkichi cha wagonjwa. Mwebote ile yote kuna miangaisha, mine yona hapa sasa. Wewe pale unaamini kwamba Mungu yuko hapa? Kama miriweza kukutunza, miriwe pashi kwa kukutunza, lakini minaamini kwamba banesha kukutunzaka Yesu Kristo alishaka kuifanya. Na wakati kunifunula kwa roho yake esikute ichika na kusi angalia mbele na kunaisema aina njuu nyonekane, lakini nipaka vile Pierre na Jean balisemaka mwile wakati na ilifika na inesha kufika. Na we yulu yako peku kimvuri ya lufu, ni kayo ya damu iku muro yako, na banganga abana na kile banaweza kufanya, lakini Mungu anaweza. Eske unaamini? Eske unechika matunzo yako mujina la Yesu Kristo?
kutunzwa, unatunzwa. Kama unaamini ya kwamba Yesu Kristo, kama munaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kimvuri keushi kilikuwa yule yako, na wewe hapa na kinatoka, na wewe unatunzwa, na wewe na diabeti yako, na wewe unatunzwa. Mwamini kumbi basi mwe bote. Bwana eko hapa, mwe bote, mwe bote, mko pale, mushimame, mushimame mwe bote kwa mabitanda yenu, mushimame, mutoke mabichi yenu ya magonjwa. Juu uwezo wa Mungu iko hapa. Yesu Kristo eko hapa, eko sawa sawa, munatunzwa. Mwamini, mufuate kila anasema. Uwezo ya Mungu, uwezo ya Mungu iko hapa. Mungu wa uwezo yote, ule analetaka mazawadi yote ya mzuri, na analetaka bujima milele katikati yetu. Kuya sasa katikati ya bote, juba ukoke, juba tunzwe. Mina kupitia asante juu ya ile shetani balesha kukuwina. Toka muichumba, toka, acha babantu bote. Yesu Kristo kwa pa emoe. Shetani hauna na halali hata mwa yule babantu, balesha kukombolewa, balesha kukolewa, balesha kutuzwa. Shetani na kuamuru, toka, wende, toka, acha babantu bote muichumba. Na mina muru bote batuzwe mujina la Yesu Kristo. We pale, we pakitanda, lamuka. We pale, lamuka. Boba le bana lamuka, boba le bana lamuka, bote bana lamuka mujina la Yesu. Uwezo wa Mungu iko hapa. Banduku na badada, barafiki, tulikuwa mkazi ya Mungu ya matunzo, na mina shukuru sana Mungu vile milingi milifuata kama hii makazi ya mingi ya matunzo mimoya. Sasa muniache mkifupi nimioneshe ushuda yangu wa uwezo. Mwezi 12 mu Desembre 1980 milienda mu mainchi ya Afrika. Ya mwisho ilikuwa ni Ghana, mu Accra, na mililalaka hotel mwa mubaya juu milifika kana retard, na barilumaka kwa mustik ula naletaka malaria, na miluriaka kumwisho wa Desembre na malaria ile ya kwile inchi, na pale bari nipeleka kopitalo, na banganga barifanyaka yote ile bariweza kufanya. Kisha le 15 janvier 1981 banganga bote ekipi yote mjima barikuwa kunyona mu ile chumba, ilikuwa kani mukajimoya na munganga moya na doktor mwingine Becker na ba infirmiere bengine bariangalia rapport na barinyonesha, barasema ilikuwa ni Dr. Becker alisemaka, anasema antuka hakuna kile tunaweza kufanya. Maglobule rouge yote banesha kuikudia, inashuka iku chini ya 50%, inaanza kwenda ku 40%. Hakuna kile tena tunaweza kufanya hapa, tunaweza tu kukwacha. Na mkajimbiri pale Murienea, ekipe munene ilifika na banganga ba mingi balisoma nabo balisema paka bile bale bengine balisema
à faire. Sema kuna kile tena tunaweza Nous sommes kufanya désolés. hapa, antuka tunashindwa Ils sont partis. na balienda. Et puis est venu le mercredi. Sasa mkasi tatu Ma femme n'a dit bibi yangu voir quand deux alikuwa kunyonesha, sema alenyacha. est venu le jeudi. Kisha mkazi ine Deux infirmières bale ba infirmiere mbili ont poussé mon lit d'hôpital. balibeba kitanda yangu balikisukuma mushambre mule bantu banendaka kukatia roho, Et un rideau là. na kulikuwa rido mwa ngambo, rido mkushoto, rido ingine kuume, Il y avait quelqu'un na en agonie. kuume kulikuwa muntu mwe alianza kukata roho. Parole, cet homme a eu Huyu muntu alianza kusema masauti moya, à rendre. hakuna namuna mingi mioneshe hiyo. J'étais allongé là-bas. Kini milikuwa pale menesha kunyoloka, Sécurité. ndikuya tumukingo ndani ya Mungu. Seigneur bien-aimé. Na milisema Bwana mpendwa, À toi maintenant. kama mimi nakuya kwako hapa sasa, Tiendrai-je devant toi. Et nitashimama je mbele yako pale pale. j'ai été retiré Militoka de mon corps mumwili yangu et amené dans la gloire. na milienda mutukufu, Assisté à l'enlèvement. miliona enlèvement, J'ai vu la troupe miliona nkunji de blanc. bilikuvala byeupe bote, Jeunes, balikuwa babiana toutes les sœurs, badada bote, balikuwa na manywele murefu, ilikuwa inesha kushuka kumkongo. tous les frères Banduku bote étaient là. bote balikuwa pale na manguo ilianza kuangala. C'était pas seulement blanc, Haikukuwa mweupe tu, lakini ilikuwa mweupe kuna ngala sana. rire, Minaweza kumionesha restituer tout. kumionesha Procédure. yote vile Les ilifanyika. yeux étaient d'abord tournés vers, Macho yote tournés vers l'ouest, ilikuwa kunangalia ku west, kisha bote vers igeuke naanza kuangalia ku est, se tournèrent kisha le bote balianza kuangalia yulu, que l'instant na d'après, pale nous avons été soulevés. tulitoka pa dunia, Que nous étions rassemblés. nikusema she bote Et rien. tulipanda Nous yulu, avons été soulevés. na pale she bote tulitoka On ne peut tulienda pas dire, mais après quelques instants, pale j'ai regardé miliangalia tena plus haut yulu et j'ai vu na miliona la nouvelle Jérusalem. Yerusalema mpya. Oh, c'était Oh, le grand jour ilikuwa ni siku mkubwa sana yangu maisha. du janvier, Ilikuwa ni vendredi là. ilikuwa ni kipande ya mwezi ya janvier, ilikuwa mkazi tano. Soit simplement Oh Bwana, remercier. kwake maksanti tu Je n'ai pas juu ya vile assisté à des services, sikushiriki bule mais que j'ai kuma wakati ya matunzo, vécu lakini na mimi mwenye miliishi ile matunzo ya Mungu. que le Seigneur soit Bwana, aksanti kwake. Banduku na badada, fortifié. mupate nguvu, mubarikiwe, mwe bagonjwa, mutunzwe kwa uwezo ya Mungu, kwa damu ile ilimwangika pa musalaba ya Golgota. Et nous chantons Na tukunaimbaka mkuwezo mudamu, mkuwezo mudamu, et vous êtes guéris, na munatunzwa, vous êtes sauvés munaokolewa, et vous appartenez à Jésus-Christ. na munakuwa bakwa Yesu Kristo, munakuwa bake. Mumpikie Mungu aksanti, njua hii ukombozi yene kwenea, njua hii ujumbe ya mwisho, njua hii Mungu alifanya mwi wakati yetu. Remerciez le déjà Mumpikie deja aksanti, njua ile tena atafanya, dans une grande na attente. tukumkongojea, Serons témoins de na tutakuwa bashuda ya bile yote Mungu atafanya tena. son nom. Jina lake la utukufu lisifiwe. Amina. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Wakati ya magharibi kutakuya mwangaza, Seront égarés, wakati bantu batakuwa kupotea loin de la parole de Dieu.
mbali na neno la Il Mungu, enverra l'esprit d'Élie atatumaka roho ya Eliya pour conduire l'épouse njoo kuongoza bibi harusi au lieu du refuge éternel. mukukimbilia kwa milele. Au temps du soir, Wakati ya quand la magharibi, parole brillera wakati neno itangaza et que les fléaux na mapigo itanguka sur la mer et sur la terre. Alors mbali na pa dunia, Bwana ataita mwokozi wangu na Bwana wangu, à la vie, il appellera la poussière à la vie. atatosha mvumbi na kuluria kubujima mu mavazi ya kuangaza. Quand la lumière brillera et que l'ombre obscurcira cette vallée de la terre, c'est alors que résonnera la trompette de la fête pour amener l'épouse au festin de noces. Au temps du soir, quand la parole est accomplie et que les ombres s'évanouissent dans la lumière, alors les bienheureux, pleins d'adoration, verseront des larmes de joie en voyant leur roi